तो श्री राधा भरणीश्वर भगवान की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री जगन्नाथ जय बलभद्र सुभद्रा की जय। श्री गणेश भगवान की जय। श्री वासुदेव भगवान की जय। श्री देवनाथ की जय। श्री भगवान की जय। देवता की जय। जगन्नाथ की जय। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। जय जय गोरा चाँदे आरती को शोभा। 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 জাহ্নবী তট বনে জগমন লোভা। জাহ্নবী তট বনে জগমন লোভা। দক্ষিণে নিতাই চাঁদ বামে গদাধর। 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 নিকটে আদ্বৈত শ্রীনি বাস ছত্রধর। নিকটে অদ্বৈত শ্রেণী বাস ছত্রধর। বসি আছে গোরা চাঁদ রত্ন সিংহাসনে। 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 আরতি করেন ব্রহ্মা আদি দেবগণে। আরতি করেন ব্রহ্মা আদি দেবগণে।
নর হরি আদি করি চামর ঢুলা 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 সঞ্জয় মুকুন্দ বাসু ঘোষ আদি সঞ্জয় মুকুন্দ বাসু ঘোষ আদি গায় শঙ্খ বাজে ঘণ্টা বাজে বাজে করতা শঙ্খ বাজে ঘণ্টা বাজে বাজে করতাল শঙ্খ বাজে ঘণ্টা বাজে বাজে করতা শঙ্খ বাজে ঘণ্টা বাজে বাজে করতাল মধুর মৃদঙ্গ বাজে পরম রসাল মধুর মৃদঙ্গ বাজে পরম রসাল বহু কোটি চন্দ্র যিনি বদন উজ্জ্বল 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 গল দেশে বনমালা করে ঝলমল গল দেশে বনমালা করে ঝলমল শিব শুক নারদ প্রেমে গদ গদ শিব সুখ নারদ প্রেমে গদ গদ শিব শুক নারদ প্রেমে গদ গদ শিব সুখ নারদ প্রেমে গদ গদ ভকতি বিনোদ দেখে গোরার সম্পদ ভক্তি বিনোদ দেখে গোরার সম্পদ
জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দ। জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দ। জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দ। শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম রাম হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম রাম হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম রাম হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম রাম হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে।
তত্ত্ব জয় পঞ্চতত্ত্ব পঞ্চতত্ত্ব জয় পঞ্চতত্ত্ব জয় পঞ্চতত্ত্ব জয় পঞ্চতত্ত্ব পঞ্চতত্ত্ব জয় পঞ্চতত্ত্ব নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল জয় গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল জয় গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল जय ओम विष्णुपाद परमहंस ब्रजकाचार्य अष्टोत्तर सदाश्री श्रीमद ज्ञान ग्रेसेसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभा महाराज की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य शिल प्रभा महाराज की जय। जगत गुरु शिल प्रभा महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस ब्रजकाचार्य अष्टोत्तर सदाश्री श्रीमद ज्ञान ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभा महाराज की जय। आनंद कोटि वैष्णवंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्णा चैतन्य की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन मधुरा धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। उत्तम क्षेत्र जगन्नाथ पुरी धाम की जय। गंगामयी यमुनामयी की जय। भक्ति देवी तुलसी देवी की जय। सामवेद भक्त वृंद की जय। इसका वर्तमान गुरु वृंद की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरिनाम संकीर्तनम की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। पिताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल हरि। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories and glories to Sri Guru and Gauranga. Sandhyarti Mahotsav ki jai. Hare Krishna. Thank you very much for your participation in the Sandhyarti. For the well-being of our beloved spiritual master, Holiness Jayapataka Swami Acharya Pad. And for the devotees who are affected by the pandemic, and for the assembled devotees, we will do Narasimha, now we will do Radha Bharinishwara Archana, Tulasi Archana by, and it will be recited by Ranjana Haridas Prabhuji. Hare Krishna Prabhuji, Ranjana Haridas Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. On behalf of ISKCON Bahrain management and congregation, we offer Krishna Ashtotra with Tulsi leaves for the speedy recovery of health of our spiritual masters, His Holiness Jayapataka Swami Guru Maharaj and his assistants. And we pray for the rulers and royal family and citizens of Bahrain, also for all assembled devotees and ISKCON devotees worldwide, and those who are affected with COVID-19. Also, we pray for the speedy recovery of the following devotees: Vinit Prabhu, speedy recovery; Padmaja, mother of His Grace Dayanidhi Shyamsundar Das; Aditi Rajabacharya, Natesh Acharya, Meenakshi, mother of Murugadas; His Grace Mahasundar Murari Das; Her Grace Vijayapriya Sagi Devidasi; Bhaktadas, son of Vijayapriya Sagi Devidasi and Govijana Krishnadas Prabhuji; Hani, brother of Vijayapriya Sagi Devidasi; Tejasvi Reshmi, Dr. Shyam Jitendra Das; Etiraj Prabhu; Geeta Madaji; Roshni, Shyam; His Grace Ratnabhushan Shyamsundar Das; Ashish Chandak, Mrs. Sudarshan Indrajit; Amal, son of Suranada Giridhari Das; Nandasudha Govinda Das, speedy recovery; Adinath Krishna Das and Divya Raji Madaji. For all of their well-being and advanced Krishna consciousness and speedy recovery, we will recite the Sri Krishna Ashtotra Namavali. Om Shuklam Bharadaram Vishnu Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyaye Sarva Vigno Vachandeyo. Enge Chemine Cheva Godavari Saraswati Narmada Sindhu Kaveri Jalesmin Sannidham Guru. Om Avatra Pavitrova Sarva Vitanga Dovima Yasvaret Pundari Kasha Sabhakhya Bhyandar Sri Vishnu Sri Vishnu Sri Vishnu Manasambhaji Gambhavam Karmana Samuvarchitam Sri Rama Smarane Neva Vyavogadam Shega Sri Ram 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 Rama Sri Tidir Vishnu Tadavara Shatram Vishnu Revacha Yogascha Karanam Cheva Sarvam Vishnamayam Jagat Sri Govinda 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 Asya Sri Bhagavata Mahapurushasya Adi Vishnu Rahyam Pravartamanasya Adya Brahmana Didi Varade
श्वेतवराकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भारतखण्डे पश्चिममध्यमखण्डे दक्षिणपार्श्वे सकाप्ते मेरुः अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिके प्रभाविषष्टिसंवत्सराणां मध्ये शरदामसंवत्सरे उत्तरायणे शिशिरऋतु तायमासे शुक्लपक्षे तृतीयोर्दशिशुपतितो भौमवासरयुक्तायां तिरुवादिनक्षत्रयुक्तायाम् अच्युतगोत्रस्य स्कोलिनजयपदाकस्वामिनाम्न्या ऐरारोग्यदृढकार्थसिद्ध्यर्थं सर्वाभीष्टसिद्ध्यर्थं मामोभक्तसमस्तरोगापीडानिवर्त्यर्थं श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं सर्वमङ्गलप्राप्त्यर्थं श्रीलप्रभुपादप्रीत्यर्थं श्रीगुरुवरम्बरप्रीत्यर्थं श्री आचार्यप्रीत्यर्थं श्रीकृष्णार्चनं करिष्ये। ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। ओम श्री केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। ओम त्रिविक्रमाय नमः। ओम वामनाय नमः। ओम श्रीधराय नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम पद्मनाभाय नमः। ओम दामोदराय नमः। ओम संघर्षणाय नमः। ओम प्रद्युम्नाय नमः। ओम अनिरुद्धाय नमः। ओम अदोक्षजाय नमः। ओम हरिये नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम श्रीकृष्णाय नमः। ओम कमलानाथाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम सनातनाय नमः। ओम वासुदेवात्मजाय नमः। ओम पुण्याय नमः। ओम लीला मानुष विग्रहाय नमः। ओम श्रीवत्सकौस्तुभधराय नमः। ओम यशोदावत्सलाय नमः। ओम हरे नमः। ओम चतुर्भुजातचक्रासिगदाशङ्गर्जुदायुधाय नमः। ओम देवकीनन्दनाय नमः। ओम श्रीशाय नमः। ओम नन्दगोपप्रियात्मजाय नमः। ओम यमुनावेगसंहारिणे नमः। ओम बलभद्रप्रियानुजाय नमः। ओम पूतनजीवितहराय नमः। ओम शकटासुरभञ्जनाय नमः। ओम नन्दव्रजननन्दिने नमः। ओम सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः। ओम नवनीतविरुद्धाङ्गाय नमः। ओम नवनीतनटाय नमः। ओम अनघाय नमः। ओम नवनीतदवाहाराय नमः। ओम मुजुकुन्दप्रसादकाय नमः। ओम षोडशस्त्रीसहस्रेशाय नमः। ओम त्रिभङ्गीमधुराकृताय नमः। ओम शुकवाकमृदालिदण्डवे नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम योगिनाम्बरे नमः। ओम वत्सवाटधराय नमः। ओम अनन्ताय नमः। ओम धेनुकासुरमर्दनाय नमः। ओम तृणीकृतनावर्ताय नमः। ओम यमलार्जुनभञ्जनाय नमः। ओम उत्तरताळभेत्रे नमः। ओम तमालश्यामलहृदये नमः। ओम गोपगोपीश्वराय नमः। ओम योगिने नमः। ओम गौडसूर्यसमप्रभवे नमः। ओम इलापदये नमः। ओम परस्मै ज्योतिषे नमः। ओम यादवेन्द्राय नमः। ओम यदुदुःखाय नमः। ओम वनमालिने नमः। ओम पीतवाससे नमः। ओम पारिजातवराय नमः। ओम गोवर्धनचलोर्धात्रे नमः। ओम गोपालाय नमः। ओम सर्वबालकाय नमः। ओम अजाय नमः। ओम निरञ्जनाय नमः। ओम कामजनकाय नमः। ओम कञ्जलोचनाय नमः। ओम मधुघ्ने नमः। ओम मधुरानाथाय नमः। ओम द्वारकानायकाय नमः। ओम बलिने नमः। ओम वृन्दावनान्दसञ्चारिणे नमः। ओम तुलसीदामभूषणाय नमः। ओम चामन्दकमणेर्हर्ते नमः। ओम नरनारायणात्मकाय नमः। ओम कुब्जकृष्णाम्बरधराय नमः। ओम आयिने नमः। ओम परमपुरुषाय नमः। ओम मुष्टिकाशूरचाणू नमः। ओम मुरारे नमः। ओम नरकान्तकाय नमः। ओम अनादिब्रह्मचारिणे नमः। ओम कृष्णवदनकर्षकाय नमः। ओम शिशुपालचिरचेत्रे नमः। ओम दुर्योधनकुलान्तकाय नमः। ओम विदुराक्रूरवरदाय नमः। ओम विश्वरूपप्रदर्शकाय नमः। ओम सत्यवाजे नमः। ओम सत्यसंकल्पाय नमः। ओम सत्यभामारताय नमः। ओम जैने नमः। ओम सुभद्रा पूर्वजाय नमः। ओम जिष्णवे नमः। ओम विष्णुमुक्तिप्रदायकाय नमः। ओम जगद्गुरुवे नमः। ओम जगन्नाथाय नमः।
बर्हि बर्हावदं सगाय नमः ओम पार्थसारथये नमः ओम अव्यक्ताय नमः ओम गीतामृतमगोदये नमः ओम कालीयमणिमाणिक्यरञ्जितश्रीपदाम्बुजाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम यज्ञभोक्त्रे नमः ओम दानवेन्द्रविनाशकाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम परब्रह्मणे नमः ओम वन्नकाशनवाहनाय नमः ओम जलक्रीडा समस्त गोपी वस्त्रापकारकाय नमः ओम पुण्यश्लोकाय नमः ओम तीर्थपादाय नमः ओम वेदवेद्याय नमः ओम दयानिधये नमः ओम सर्वतीर्थात्मकाय नमः ओम सर्वग्रहरूपिणे नमः ओम परात्पराय नमः नानाविधा परिमला पत्राणि पुष्पाणि समर्पयामि योपां पुष्पं वेदां पुष्पावां प्रजामान् प्रजुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पावां प्रजामान् पशुमान् भवति जयेवं वेदां योपामायतनां वेदाम् आयतनवान् भवति सगना भवतु सगनो भुनक्तु सगवीर्यं करमावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु समस्त सन्मंगलानि भवन्तु ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् ओम तत्सत् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे श्रवान की श्रील प्रभुपाद की विजय महाराज की जय महोत्सव की जय कृष्णा Hare Krishna. Thank you very much, Ranjana Das Prabhuji, for your Chana recitation, and thank you very much for all the participants, and thank you very much for Dinanath Giridhari Prabhuji and Ashoda Mataji for nicely taking care of Radha Bharanishwar deities. Hare Krishna. Shri Radha Bharanishwar Bhagwan ki Jai. Now for the well-being of our beloved spiritual master, Solanand Jayapataka Swami Acharya Pad, and for the well-being of all the devotees affected by the pandemic, and for the well-being of all the assembled devotees and their families and their children. Now we will start reciting Narasimha Kavacham. First we will invite His Grace Aravindaksha Krishnadas Prabhuji to recite the Narasimha Kavacham. Aravindaksha Prabhu? Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. Can you all hear? Yes Prabhuji, yes. Very good. Hare Krishna. Sri Narasimha Kavacham. Narasimha Kavacham Vakshe Prahladenoodidam Pura Sarvarekshagaram Punyam Sarvopadravanashanam Sarvasampadkaram Chekva Swarga Moksha Pradayagam Tata Narasimha Devesham Hema Simhasanasthidam Yuradasyam Trinayanam Sharadindu Samaprabham Reshmyalingidavamangam Vibhuti Viruvasidam Chaturbhujam Komalankam Swarnakundala Shobhidam Aroja Shobhidoraskam Rekmakeyura Mudridam Taptakanchana Sanghasham Pida Nirmala Vasasam Spuran Manikya Deeptivi Virajita Padadvandam Shankachakrati Hedivi Gerudmata Cha Vinaya Stuya Manam Mudanidam Satrut Kamala Sambhasam Kritva Kavacham Pade Narasimho Me Shirapadu Logarekshata Sambhava Sarvagopi Sambhava Sabala Me Rekshadurdani Narasimho Me Drishaupadu Soma Sujakni Lojana Smritim Me Padu Narahari Muni Vaidyastuti Priya Nasa me Simhanasastu Mugam Lakshmi Mugapriya Sarva Vidyadipa Padu Narasimho Rasanam Mama Vakram Padendu Vadana Sata Prahlada Vandida Narasimha Padu me Kandam Skando Bhuvaranandagat Divyastra Shobhida Bhuja Narasimho Padu me Bhujo Karau me Dev Varado Narasimha Padu Sarvada Hrudayam Yogi Sadishya Nivasam Padu me Hari Madhyam Padu Hiranyaksha Varsha Kushi Vidarana Nabi me Padu Narahari Sunabi Brahma Samsuda Brahmanda Kodaya Katyam Yasya Sopadu me Kati Guhyam me Padu Guhyana Mandranam Guhya Rupatrik Uru Manobhava Padu Januni Nara Rupatrik Jenge Padu Dara Bara Harta Yoso Narakesari Nasjaprada Padu Pado me Narakeshara
सहस्रशीर्ष पुरुषा पादु मे सर्वशस्तनं महोग्रापूर्वदा पादो महावीराग्रजोनिदा महाविष्णु दक्षिणे तु महाज्वालैस्तिन्नैर्यदा पश्चिमे पादु सर्वेशो दिशि मे सर्वतोमुख नरसिंह पादु वायव्यं सौम्यं भूषण विग्रह ईशानां पादु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायक संसाराभयदा पादो मृत्योर्मृत्यो नरकेसरी इदं नरसिंह कवचं प्रह्लादामुखमण्डितं भक्तिमान्य पडे नित्यं सर्वपापै प्रमुच्यते पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुर्भजायते यं यं कामयेते कामं तं तं प्राप्नोति संशयं सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् विमन्दिरिषदि व्याणां ग्रहाणां विनिवारणं वृश्चिकोरकसम्पहरणं परं ब्रह्मराक्षसयक्षाणां दूरोत्सारणकारणं कवचं लिखितं शुभं करामूले धृतं येन सिद्धयो कर्मसिद्धया देवासुरमनुष्येषु स्वंसमेव जयं लभेत् एकसन्ध्यं त्रिसन्ध्यं वा यपडे नियतो नर सर्वमाङ्गलमाङ्गल्यं मुक्तिं च विन्दति द्वाविंशतिसहस्राणि पडे शुद्ध्यात्मनान्द्रणं कवचस्यास्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धि प्रजायते अनेन मन्त्रराजेन कृत्वा भस्माभिर्मन्त्रणं तिलकं विन्यते दस्तु तस्य ग्रहभयं हरे त्रिवारं जपमानस्तु दत्तं वार्याभिमन्त्रि च काशीर्यो नरो मन्त्रं नरसिंहादन्यमाचरेत् तस्य रोगा प्रणश्यन्ति येजस्य कुष्ठि सम्भव किमत्र बहुनोक्तेन नरसिंहो सदृशो भवेत् मनसा चिन्तितं यत्तु सा शक्नोत्य संशयं गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हडन्तं रुभ्यन्तं तापयन्तं द्विद्विदितं शेपयन्तं शिबन्तं क्रदन्तं घोषयन्तं दिशि दिशितं संहरन्तं वरन्तं विशन्तं घूर्णयन्तं करनिकरशतेर्दिव्यसिंहं नमामि इति श्री नरसिंहकवचं सम्पूर्णम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे Hare Krishna. Thank you very much, Randaksha Prabhuji and Mataji. Thank you very much. हरि बोल Next we will invite Sarva Gunamayi Mataji and Radhe Kripa. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Can I Krishna. start, Prabhuji? Yes, yes. Shri Narasimha Kavasham Vakshe Prahladenoditam Pura Sarvaraksha-karam Punyam Sarvobhatravanashanam Sarvasambhatkaram Chaiva Shvarkamoksha-pratayakam Yatva Nishimham Devesham Hemasimhasanastidam Vivritashyam Trinayanam Sharadindushamaprabham Lakshmyalingitavamangam Vibhuti Pirupashitam Chadurbhujam Komalangam Shvarnakundala Shopitam Aurojo Shopitoraskam Ratnakeyuramutridam Tapta Kanchana Shangasham Pida Nirmala Vashasham Indradishuramaulishtha Spuranmanikya Diptihi Virajida Vadatpantam Shankashakradihetipihi Karitmata cha Vinayat Stuyamanam Mudanvidam Shvakrut Kamala Shambhasham Kritva tu Kavacham Padet Nashimho me Shirapadu Logarakshatma Shampavaha Sarvakopi Stampavasa Palam me Rakshadutvanim Narsimho me Trishopadu Soma Suryakni Lochanaha Smritim me Padu Narhari Munivaryastu Dupriyaha Nasami Simhanasastu Mugam Lakshmi Mugapriyaha Sarva Vidyadi Bappadu Nashimho Rashanamama Vaktram Patvintu Vadana Sada Praglada Bantidaha Narsimha Padu Me Kandam
स्कन्दो भूभरणान्दकृत् दिव्याश्रशोभिता भुजा नृसिंहपादुमे भुजौ करोमि देववरदो नृसिंहपादु सर्वतः हृतयं योगी सात्यश्च निवासं पादु मे हरिः मत्यं पादु हिरण्याक्ष वक्षा कुक्षिविदारणः नाभि मे पादु नरहरि स्वनापि ब्रह्म संस्तुतः ब्रह्माण्डकोडय कट्यां यस्याशो पादु मे कटिं गुह्य मे पादु गुह्यानां मन्त्राणां गुह्यरूपतृक् ऊरु मनोपव पादु जानुनि नररूपतृक् जङ्गे पादु तरापारा हर्ता योऽसौ नृहेसरी सुरराज्य प्रदपादु पादो मे नरहरीश्वरः सहस्रशीर्ष पुरुष पादु मे सर्वसस्तनुं महोग्रपूर्वद पादु महावीराग्रजोग्नितः महाविष्णु दक्षिणे तु महाज्वालस्तु नैऋतौ पश्चिमे पादु सर्वेषु दिशि मे सर्वतोमुखः नृसिंहपादु वायव्यां सौम्यां भूषणविग्रहः ईशान्यां पादु पत्रो मे सर्वमङ्गलदायकः संसारभयद पादु मृत्युर्मृत्युनिर्हेशरी इतं नरसिंहकवचं प्रह्लादमुखमण्डितम् भक्तिमान्यवरे नित्यं सर्वभावै प्रमुच्यते पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोत्य संशयम् सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् भूम्यन्तरिक्ष दिव्यानां प्रगानां विनिवारणं ऋषिघोराः सम्भूत विशापहरणं परं ब्रह्मराक्षसयक्षाणां दूरोच्चारणकारणं पूजे वा तालपत्रे वा कवचं लिखितं शुभं करं मूले धृतं येन सिद्ध्येयुः सिद्धयः देवासुरमनुष्येषु स्वं स्वमेव जयं लभेत् एह सन्त्यं त्रिसन्त्यं वा यः पठेत् नियतो नरः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं मुक्तिमुक्तिं च विन्दति द्वात्रिंशदिसहस्राणि पठेत् शुद्धात्मनां नृणां कवचस्यास्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धि प्रजायते अनेन मन्त्रराजेन कृत्वा भस्माभिमन्त्रणं तिलकं विन्यसेत्यस्तु दस्याग्रहभयं हरेत् त्रिवारं जपमानस्तु तत्तं वार्यापि मन्त्रय च प्राश्रयेत्यो नरो मन्त्रं नृसिंहध्यानमाचरेन् दश्य रोगा प्रणश्यन्ति ये च स्युकुक्षिसम्पवाः किमत्र बहुनोक्तेन नृसिंहो सदृशो भवेत् मनसा चिन्तितं यत्तु च तच्चाप्नोत्य संशयम्
कज्जन्तं कज्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हडन्तं रूप्यन्तं तापयन्तं दिवि विदिशं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं कोशयन्तं दिशि दिशि शतदं संहरन्तं परन्तं वीक्षन्तं कूर्णयन्तं हरणिकरशदैत्यव्यसिंहं नमामि इति श्रीनरसिंहकवचं चम्पूरणम् हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. Hare Krishna. Thank you very much, Mataji and Radhe Kripa. Very nicely recited. Hare Krishna. Next, we will invite Her Grace Revati Priya Devidas Mataji. हरे कृष्णा प्रभु जी. Hare Krishna Mataji. श्री नरसिंह कवचम. नरसिंह कवचम वक्ष्ये प्रह्लादेनोदितं पुरा सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनं सर्वसम्पत्करं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकं ध्यात्वा नरसिंहदेवेशं हेमसिंहासनस्थितं विविक्तस्यं त्रिनयनं शरदिन्दो समप्रभं लक्ष्म्यालिङ्गतवामाङ्गं विभूतिभिरुपाश्रितं चतुर्भुजं कोमलाङ्गं स्वर्णकिन्दलशोभितं सरोजाशोभितोरस्कं रत्नकेयूरमुद्रितं तप्तकाञ्चन सङ्काशं पीतनिर्मलवाससं इन्द्राद्रिसुरमौलिष्ठान् सुरान्माणिक्यदीप्तिभिः विराजितापदद्वन्द्वं शङ्खचक्रादिहेतिभिः गुरुत्मता च विनयात् स्तूयमानामुदान्वितं सहृत्कमलसंवासं कृत्वा तु कवचं पठेत् नरसिंहो मे शिरः पातु लोकरक्षात्मसंभवा सर्वगोपीस्तम्भवासा कालं मे रक्षतु ध्वनिं नरसिंहो मे दृशौ पातु सोमसूर्याग्निलोचना स्मृतिं मे पातु नरहरि मुनिर्वर्या सुधीप्रिया नासां मे सिंहनाशस्तु मुखं लक्ष्मी मुखप्रिया सर्वविद्याधिपा पातु नरसिंहो रसना मम वक्त्रं पातु दिन्दुवदना सदा प्रह्लादवन्दिता नरसिंह पातु मे कण्ठौ स्कन्धौ भूभ्रदनान्तकृत् दिव्यास्त्रशोभितभुजौ नरसिंहमेऽद्यतु सर्वतः हृदयं योगी सादृश्य निवासं पातु मे हरि मध्यं पातु हिरण्याक्ष वक्षकुक्षि विदारणा नाभिं मे पातु नरहरि स्वनाभिं ब्रह्म संस्तुता ब्रह्माण्डकोटयकट्यं यस्यासौ पातु मे कटिं गुह्यं मे पातु गुह्यानां मन्त्राणां गुह्यरूपधृक् गुरु मनोभव पातु जानुनी नररूपधृक् जङ्गे पातु धराभारा हर्तायो सौनकेश्वरी सुरराज्यप्रदा पातु पादो मे नर ईश्वरः सहस्रशीर्ष पुरुषः पातु मे सर्वसस्तनु मनोग्रह पूर्वजा पातु महावीराग्रजोग्निता महाविष्णु दक्षिणेतु महाज्वालस्तु नैऋतो पश्चिमे पातु सर्वेषु दिशि मे सर्वतोमुखा नरसिंह पातु वायुव्यां सौम्यां भूषण विग्रह ईशान्यां पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायक संसाराभयदा पातु मृत्योर्निकेशरी इदं नरसिंह कवचम्
प्रह्लादामुखमण्डितम् भक्तिमान्य पठे नित्यम् सर्वपापैः प्रमुच्यते पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोति संशयम् सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् भूम्यन्तरिक्ष दिव्यानां ग्रहाणां विनिवारणं वृक्षिकोरगसम्भूता विशापहरणं परं ब्रह्म राक्षस यक्षाणां दोरोत्सारणकारणं भूते वातालपत्रे वा कवचं लिखितं शुभं करमूले धृतं येन सिद्धेयो कर्म सिद्धया देवासुरमनुष्येषु स्वं स्वमेव जयं लभेत् एकसन्ध्यं त्रिसन्ध्यं वा यः पठे नियतो नरः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं मुक्तिं च विन्दति द्वात्रिशन्ति सहस्राणि पठे शुद्धात्मनां नृणां कवचस्यास्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धि प्रजायते अनेन मन्त्रराजेन कृत्वा भस्माभिमन्त्रणं तिलकं विन्यादस्तु तस्य ग्रहभयं हरे त्रिवारं जपमानस्तु दत्तं वार्याभिमन्त्य च प्रार्थयेद्यो नरो मन्त्रं नरसिंहध्यानमाचरेत् तस्य रोगा प्रणश्यन्ति ये च शोकुक्षिसम्भवा किमत्र बहुनोक्तेन नरसिंह सदृशो भवेत् मनसा चिन्तितं यत्तु स च नाप्नोति संशयम् गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं सोतयन्तं हठन्तं रूपयन्तं तापयन्तं दिवि भुवि दिचितं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संवरन्तं भरन्तं वीक्षन्तं पूर्णयन्तं करनिकरसुते नमामि ये श्री ब्रह्मांड पुराणे सिंहकवचं सम्पूर्णम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. Hare Krishna, thank you, Mataji. Tan Prabhu was stuck in the meeting, that's why Mataji that place recited. Thank you very much, Mataji. Hare Krishna. Next we will invite Jaya Devi Mataji. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna Mataji. Sri Nisingha Kavacham. Nisingha Kavacham Vashka. Praladhenodhitham Pura. Sharva Rashka Kharam Punnam. Sharva Pradha Bhanasanam. Sharva Sampata Karancheva. Sharga Mushka Pradhayakam. Teta Nisingha Devesham. Hema Singhasanastitam. Divitang Samtinayanam. Sharadindu Samaprabham. Lashkalingitavamangam. Vibhuti Bhirupasitham. Chaturbhujam Kamalangam. Sharnakundala Shobitam. Abhaja Shobitoraskam. Ratnakeyuramudhitam. Tapta Kanchana Sankasham. Pita Nirmala Basasam. Indradishoramolosta. Spura Namni Khadiptivi. Bhirajita Padadhandam. Shanka Chakradhihetevi. Gurutmacha Pinayatha. Sturyamanam Mudhannitam. Shahuta Kamala Shambhasam. Kitatu Kavacham Patet. Nisingha me Shirapatu. Lokarashkatma Sambhava. Sarva Gopi Sanstavasha. Palam me Rashkuta Dhanim. Nisingha me Disha Patu. Shoma Shurjaklilochana. Sritim me Patu Nihori. Muni Bhoya Stuti Priya. Nisingha me Disha Patu. Shoma
शौचाग्निलोचना श्रुति में पातु निहोरी मुनि भूयस्थित प्रिया नासाम में सिंह नाशस्त मुकम लक्ष्मी मुख प्रिया सर्व विद्याधिप फातु निसिंहम राशनम मम वक्रम पाथि धुंधु भादान सादा प्रह्लाद वंदिता निसिंहा पातु मे खंडम स्कंदा भुवोरानंतकित दिव्यास्त्र शोभित भुजा निसिंहा पातु मे भुजा कर मेधे भवरध निसिंहा पातु सर्वदा हृदयं जोगी साधुश्च निवासं पातु मे हरि मोत्तं पातु हिरण्यनाख वस्ककुष्किभिदारणा नाभिं मे पातु निहोरी क्षणाभि ब्रह्म संस्तुता ब्रह्मांड कोटय खट्टां यस्य पातु मे खटिं गुच्छं मे पातु गुच्छानां मन्त्राणां गुज्जरूपदिक् उरुमन भव भातु जानुनी नाररूपदित् जंगे पातु धरा भाड हर्ताय शनिकेशरी सुरराज्य प्रद भातु पाद मे निहरीश्वरा सहस्रिषा पुरुष पातु मे सर्वस्तोनुमम् महग्रपूर्वत पातु महावीराग्रजोग्निता महाविष्णुदशिनेतु महाजालस्तु नैऋतो पश्चिमे पातु सर्वश दिशि मे सर्वतमुका निसिंहा पातु भायोभां सम्मम्भूषण विग्रह ईशानं पातु भद्र मे सर्वमङ्गलदायका संसार भयथ भातु मित्रु मित्रु निकेशरी इदं निसिंहख वचम् प्रह्लाद मुकमण्डितं भक्तिमान्य पठेन्नितं सर्वपापै प्रमुच्यते पुत्र बान्धवान् लोके दीर्घायुरुपजायते यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोति संशयम् सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् भूमि अन्तरिक्षादिभानां ग्रहाणां विनिवारणं वृश्चिकोरसंभूत विषापहरणं परं ब्रह्म राक्षसजस्नानं दूरतसारणकारणं भुजे पाताल पात्रे कवचं लिखितं शुभं करमूले धृतं येन सिद्धूय कर्म सिद्धया देवासुरमनुष्येषु स्वयं समे भजयं लभेत् एकछन्दं त्रिछन्दं वा य पठेन्निथ जत नरा सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं भुक्तिमुक्ति च विन्दति तत्त्रिंशत्सहस्राणि पठे शुद्धात्मनां निनां कवचस्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धि प्रजायते अनेन मन्त्रराजेन चितावसामि मन्त्रणं तिलकं विनशेन्दुस्तु तस्य ग्रहभयं हरेत् त्रिवारं जपमानन्तं दत्तं वायभिमन्त्र च पाशयेत यो नरमन्त्रं निसिंहं ध्यान आचरणात् तस्य रोगा प्रणश्यन्ति एश्च शुष्कुष्ठिसम्भवा किमत्र बहुनेत्रेण निसिंह सदृश भवेत् मनसा चिन्तितं यत्तु शतचाप्नोतु संशयं गजन्तं गजयन्तं निजभुजपटलं स्फुटयन्तं हठन्तं रूपन्तं तापयन्तं दिवि भुवि दितिजं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं त्रन्दन्तं घोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं वरन्तं विशन्तं घुनयन्तं करनिकरशैति दिव्यसिंहं नमामि। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री ब्रह्मांड पुराणे प्रहलादोक्तम नरसिंह कवचम संपूर्णम। हरे कृष्णा, thank you very much Mataji. Hare Krishna. Next we invite His Grace Sanatan Gokul Das Prabhuji and family
recite the Narasimha Kavacham for Guru Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna ji. Pranam. Shri Narasimha Kavacham Vakshe Prahlade Noditam Pura Sarva Lakshakaram Punyam Sarvopatravanashanam Sarva Sampatkaram Chaiva Swarga Moksha Pradayakam Yatva Narasimham Devesham Hema Simhasanastitam Vivrutashyam Trinayanam Sharadindo Samaprabham Lakshmaningita Vamangam Vibhuti Varupashritam Chaturbhujam Komalangam Swarna Kundala Shobhitam Shobhito Raskam Ratna Keyura Mudritam Tapta Kanchana Sankasam Pita Nirmala Vasasam Indradi Suramaulisa Puram Manikya Diptibihi Virajita Padadvandvam Shankachakradhi Etibi Kavrutmata Chavinayat Suyamanam Mudanvitam Parakamala Samvasam Kritvatu Kavacham Pate Nasimho Me Shirapatu Lokarakshata Sambhavaham Sarvagopi Sambhavasa Palam Me Rakshatu Dvanim Nasimho Me Drishau Patu Soma Surya Nilochanaha Nasim Me Patu Nahari Munivarya Suti Priya Nasam Me Simhana Shastu Mukam Lakshmi Mukha Priya Sarva Vidyadipa Patu Nasimho Rasanam Mama Vakram Patu Vadanam Sada Prahlada Vandita Nasimha Patu Me Kantam Sandau Vratanantakrit Divyasta Shobhita Bhuja Nasimha Patu Me Bhujo Karo Me Deva Bhado Nasimha Patu Sarvataha Hridayam Yogi Sadyasya Nivasam Patu Me Hari Madhyam Patu Hiranyaksha Laksha Kukshi Vidharanaha Nabhim Me Patu Narahari Swanavi Brahma Samskritaha Brahmanda Kotaya Katyam Yajyasau Patu Me Katim Guhyam Me Patu Guyyanam Mantranam Guyya Rupadrik Guru Manobhava Patu Januni Nararupadrik Jange Patu Dharavara Bhadrayo Sonarikesari Sujaraja Prada Patu Pado Me Naraishwara Sahasra Sisha Purusha Patu Me Sarvasatmanam Manograha Purvata Patu Mahavira Prajopitaha Mahavishnu Dakshinetu Mahajalastu Nairataha Pashchime Patu Sarveshu Ishime Sarvato Mukha Narasimha Patu Vayayam Somyam Bhushana Vigraha Ishanyam Patu Bhadromi Sarva Mangaladayaka Samsara Vayata Patu Vajodakyo Narekesari Idam Nasimha Kavacham Praladam Mukhamanditam Bhakti Manya Pade Nityam Sarva Papai Pramuchyate Putra Vandanavan Loke Dirgayo Rupachayate Yam Yam Kamayate Kamam Tam Prapnoti Samshayam Sarvatra Jayam Apnoti Sarvatra Vijayi Bhavet Bhumantarikshe Divyanam Grahanam Vinivaranam Vrishchikora Sambhuta Vishapaharanam Param Brahma Rakshasa Yakshanam Durosarana Karanam Bhuje Vatala Patreva Kavacham Likitam Shubham Taramole Kritam Yena Siddhayo Karma Siddhaya Devasura Manisheshu
swam swam eva jayam labe ekasandhyam trisandhyam va yapade niyato naraha sarvamangalamangelyam muktim muktim savikrati Sati sahasrani Padin Shubhatmanandanam Kavatasya samantrasya Mantrasiddhi prajayate Anena mantrarajena Vidva bhasma birmangranam Tilakam vinyasedestu Tasya grahavayam hare Trivaram japamanastu Tatam varya bimantracha Prayayo naranantranam Visimandhyanamacare Tasya loka pranashyanti Ekasyotuksi sambhava Kimatra bahunoktena Nasimha sadrishobhave Manasa chintitam yato Tatachapnotya samshayam Vachantam gachayantam Nijapujapadanam spotayantam hatantam Rupayantam tapayantam Dilibhuvijitidam shipayantam shipantam Nandantam roshayantam Dishidishitatam samharantam bharantam Vishantam purnayantam Paranikarasate divya simham namami Shri Brahmanda Purane Praladoktam Shri Narsimha Kavacham Sampurnam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Prabhuji, thank you very much. Two are missing. Hare Krishna. Oh, sorry, Prabhuji. Hare Krishna. Out of 5, only three years we can able to see. Another 2 is missing. I told. No, Prabhuji. Yeah, Rishikesh is besides. Palika is sleeping. Yeah. Okay, Rishi is coming now. Okay. Thank you very much, Prabhuji. This is the opportunity to see the devotees also, This is very nice. Every day, 5 families, they are reciting Narsimha Kavacham for Guru Maharaj, and we can see them also, and one family, they are reciting Narsimha Vandana prayers. So, it is very nice, it is very good also, because Guru Maharaj wanted, Guru Maharaj told the prayers will be, so that we stop our Bhakti Vish also because of this program. So, prayers are very, very important. Every day, it is an opportunity created by Balram Desh management. It is very, very good. So, today I thought nobody will come. Maybe there are so many programs around the corner. I thought maybe maybe there will be no participant except the reciters. But I saw it is a total 32 connections. Now also it is 30 connections. And each if you connect 3 or 4, then it will be more than 120 people. Devotees are connected. So thank you very much. Thank you very much for all the participants. Because it is a Guru Seva. Guru Seva, without Guru Mercy, we will not get Bhagavan's mercy. Yasya Prasada, Bhagavat Prasada, Yasya Prasada, Nagati Gidobi. So, really, Guru Maharaj will be pleased with your efforts, because it is not easy to come and sit 1 or 2 hours here. Thank you very much for all the participants. Thank you very much for all the reciters. Again, please participate in the tomorrow Japa section also and Archana section also. Hare Krishna. Anybody want to tell anything? Hare Krishna. Hare Krishna. So, if with this we will finish, because I want to do today. Everybody recited slowly and steadily. Thank you very much. All the 5 families, they recited very, very slowly and steadily, and with passions they recited. Thank you very much. With this we will conclude the Narsimha Kavacham. Now we'll, for the well-being of our beloved spiritual master Solana Japataka Swami Acharya, and for the well-being of all the assembled devotees and their families and their children, and for the well-being of the devotees who were affected in the pandemic, and some of the devotees, they are undergoing operation and this one. For them also, we will invite Gopal and Amrita Jawar family to recite the Narsimha prayers. Hare Krishna. Hare Bol. नरसिंहदेव भगवान की जय। नमस्ते नरसिंह
माया प्रहलाद लाभदायिने हिरण्यकाशिपूर्वक्षः शीलकानकालाय हितो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा वरे नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहा मदे शरणं प्रपदे तव कर कमल वरे नका अद्भुत शृंगार दालिका हिरण्यकशिपो तनुभृङ्गा केशवदीता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय भक्त प्रहलाद भक्त प्रहलाद भक्त प्रहलाद जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल उग्रं वीरं महाविष्णु जलंधर सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युमृत्युमहामयम् जय नरसिंह श्री नरसिंह जय जय श्री नरसिंह जय प्रहलादेश जय पद्ममुखा जय पद्मवृंदा बोलो श्री विनाशक नरसिंह भगवान की जय और महाराज की जय श्रील प्रभुपाद की जय श्रील गुरुदेव की जय Krishna, thank you very much. I beg my apologies. Actually, I have assigned today for Venkateshwara Govindas Prabhuji also, but he has not reminded me. So thank you very much, Mataji. Abradha Mataji also asked today. I thought, okay, I assigned, I completely forget. Today, birthday for Shama Sagi, Bhaktin Shama Sagi. We will again ask Venkateshwara Govindas Prabhuji to recite again Narasimha prayers one more time. Hare Krishna. Bhaktin Shama Sagi, happy birthday to you. Hare Krishna to you. Hare Krishna. Gopal, please recite. Hare Krishna to you. Hare Krishna to you. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna to you. May Krishna bless you. May Krishna bless you. May Krishna, may Krishna, may Krishna bless you. Hare Krishna. Hari Bol, thank you very much. Hare Krishna, Bona Pujita Mataji. How is Nandasudha Prabhuji? How is Nandasudha? He's recovering, Prabhu. Operation done? No. Not yet. He's still in hospital. Okay, Mataji. We are praying and we are doing Archana also every day. Yeah. Thank you so much, Prabhu. Thank you so much for all your prayers. Again, for Very Nandasudha indebted to Prabhuji, Ramdish devotees. speedy recovery, and for the well-being of all the Etraj Prabhu and family, and Mahasundar Muraridas and Prabhuji and family, Gopijana Krishnadas Prabhuji and family. We will invite His Grace Venkateshwara Govindas Prabhuji and family to recite Narasimha prayers once more. Hare Krishna.
बोलो श्री श्री विनाश नरसिंहदेव भगवान की जय प्रहलाद महाराज की जय जय बोलो श्रील प्रभुपाद की जय जय हरे कृष्ण देव की जय नमस्ते नरसिंहाय ito nrsimha parato nrsimha yeto yeto yami tato nrsimha vaye nrsimha hridaye nrsimha nrsimha vadim sharanam prapati tava kara kamala varenaka adbhuta shringa Dalita Hiranyakashipu Tanubringa Keshavadrita Narahari Rupa Jagadisha Hare Jagadisha Hare Jagadisha Hare Jaya Nrsimhadev Jaya Nrsimhadev Jaya Nrsimhadeva Jaya Nrsimhadev Jaya Bhakta Prahlad Jaya Bhakta Prahlad Jaya Bhakta Prahlad Jaya Bhakta Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Ugram Viram Mahavishwam Jvalantam Sarvatomukham Narasimham Vishanam Bhadram Mrityo Namamiham Jai Narasimha Shri Narasimha Jai Jai Shri Narasimha Jai Praladesha Jai Padmamukha Jai Padmabringa चलो प्रभु बोलो श्री श्री नरसिंहदेव भगवान की जय श्री श्री भक्त प्रहलाद महाराज की जय लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु की जय श्रील प्रभुपाद की जय गुरुदेव महाराज की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि Hare Krishna Venkateswara I beg my pardon. Thank you. This is Lord's arrangement, it looks like. Because for Shamasagi, the Amrita and the Gopal, they sing the everybody sing the Rasmala. Thank you very much, Prabhuji. Hare Krishna. We can, number of times we can pray, no problem. Thank you very much. Hare Krishna, our prayers and blessings. Hare Bol. For Shamasagi. And Venkateswara Govindas Prabhu and Mataji has to bless us. Hare Bol. Hare Hare Bol. Thank you very much. Thank you very much for all the participants. Hare Krishna. Once again, Hare Krishna, please come and join in the early morning Japa session and Archana. Thank you very much. And whomever want to recite, please kindly contact me. Even Narasimha Vandana or Narasimha prayers, please kindly contact me. We can sing until we are continuing this program. Thank you very much for the media team. Sanatana Gopaldas Prabhuji patiently he waited until 8:15 today. Thank you very much, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Narayana Prabhuji, please bless us. Hare Krishna. ఏమండి పిలుస్తున్నారు హరిబోల్ ప్రభుజీ 1 minute ప్రభుజీ 1 minute just And please bless Shamasagi also, Prabhuji. డాడీ పిలుస్తున్నారు హరే కృష్ణ Hare Krishna, Prabhuji. Dandavat pranam. बोलिए हरे कृष्णा Hare Krishna, Prabhuji. Dandavat pranam. प्रणाम दंडवत प्रणाम Please bless Shamasagi. రండి దగ్గర రండి Venkateswara Govindas Prabhuji's daughter. what is the special event Yeah, today birthday. Shamasaki శాంసకి బర్త్డే జస్ట్ వి Shamasaki Hare Krishna happy birthday to you yes Shamasaki ka Unmute. Hare Krishna.
Unmute చేయి. Yeah. Okay now. మంది కాదు వాళ్ళు. Hare Krishna. Radha Madhava bless you with long life, health, wealth, peace, prosperity, and devotional services, and get good education, flying colors in flying colors. So please continue this practice of Krishna devotional service, and you will be successful in every endeavor of yours. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Happy birthday to you. Thank you so much. Hare Krishna to you. Hari Bol. Krishna bless. Thank you, Jagadeshwar Prabhu. Hari Bol. Venkateshwar Govinda Prabhu. Thank you. Hare Krishna. Thank you very much, Prabhuji, for your blessings. Hare Krishna. For you also, we always be in success. Krishna Premamaya Prabhu. Hare Krishna, Shamasaki, offerings of har for Gorantai to you. Wishing you a very happy Krishna conscious birthday. Hare Krishna on your behalf. Hare Krishna. Happy Anybody birthday, want to wish Shamasaki. Shamasaki can wish. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Shamasaki, Divya is wishing you. Happy birthday, Shamsaki. How are you? Good. How are you? Okay. Okay, Your audio is not good, Shamasaki. Your audio is not good. Is it audible now? Now audible. Yes. Okay. Divya, now you speak. Hi, Bol Shamsaki. Happy birthday. Thank you so much. How are you? Good. How are you? Fine. Happy birthday, Ashika. क्या आशिता ना? Wish you a very happy birthday, Ashita. Sorry, Ashika. We are not aware. Hare Krishna. May Lord Narasimha Dev bless you. You're very, very nice girl. Hare Krishna. Hare Krishna, thank you very much. Thank you very much. I think everybody today, as a Republic Day, we are celebrating the real Republic. Hare Krishna. Thank you very much. I think Venkateshwar Govindas Prabhuji will send the cake for me. Hare Krishna. In another 15 minutes. Hare Krishna Prabhuji. Thank you very much. Hare Krishna. Thank you very much, Prabhuji. Sanatan Gokuldas Prabhuji. I think we are wasting your time. No, fine. Thank you. It's good. Hare Krishna. Please come and join for our prayers so we can see at least 6 families every day. Hare Krishna. You can end the program, Prabhuji. Thank you very much.